Saya masih ingat semasa saya di sekolah Alkitab, I still remember when I was in Bible school, semakin lama saya belajar di sekolah Alkitab, semakin banyak yang saya tidak tahu. the more I study in the Bible college, the more I realize I do not know much. Dan semakin lama saya melayani Tuhan, semakin lama saya menyadari diri saya tidak cukup berpengalaman. The more I serve the Lord, the more I realize that I'm not so equipped. Tetapi walaupun pada waktu awal saya melayani Tuhan, saya tidak faham banyak perkara tentang Tuhan dan saya tidak tahu cara-cara menangani keadaan-keadaan dalam pelayanan. Although initially I do not know the ways to serve the Lord and not much of experience. Pada waktu itulah ya, dalam kebodohan saya, It was during those times of a lack of experience, Tuhan paling bekerja the Lord works kerana greatly kasih karunia-Nya because atas of His hidup kami loving kindness upon my life and grace ya. and grace. Inilah yang saya mau kongsikan This is what I want to share dalam buku 1 Korintus bab 2 1 hingga 5. from 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5. Iaitu semakin sederhana kami, That is, the more simple we are, semakin teranglah kuasa Tuhan kelihatan. the clearer you see God's work. Ia tidak bermaksud kami sederhana, oh maka kuasa Tuhan akan datang. Ini bukan maksudnya. It doesn't mean that when we are simple, the power of God will come. Tetapi bila kami sederhana, fokus orang lebih kepada Tuhan. But when we are simple, then the attention of the people will be on God. Katakan dalam bilik ini, Just say in this room, tak ada cahaya. there's no light. Tapi bila satu cahaya itu dipasang, But when there is a light, fokus semua orang akan kepada satu cahaya itu. people's attention will be drawn to the light. Tetapi jika ada 3, 4 lagi cahaya yang dibuka di keliling, But if there were like 3 or 4 or more lights, maka cahaya pertama tidak begitu kelihatan lagi. the first light will not be so visible anymore. Seolah-olah ada competition atau persaingan. As though there are competition. Kami lihat Rasul Paulus menerangkan pelayanannya di gereja Korin. So we'll look at how Paul served the church in Corinth. Dan saya mau beri dorongan yang kepada anda semua yang belajar di sekolah Alkitab, I want to encourage all of you who study here in the Bible College bahawa tujuan kami atau kamu berada di sekolah Alkitab adalah untuk belajar mengajar firman Tuhan. The purpose of you studying here is to teach the Word of God. Kerana mengajar firman Tuhan itu adalah yang paling penting orang perlukan. Because teaching the Word of God is the most important that people need. Itulah yang paling ringkas, ya. It is the most basic. Yes. Jadi pada hari ini saya berkongsi 3 perkara yang kita perlu So today I'm going to share 3 things that we need sebagai pemberita Injil dan firman Tuhan. as preacher of the gospel and the Word of God. Nombor 1, apakah tujuan kami? Firstly is, what is our purpose? Nombor 2, apakah metod atau cara-cara kami? Secondly, what methods or ways should be used? Dan yang ketiga, di manakah keyakinan kami sebenarnya? And thirdly, where is our confidence? Jadi mari kita baca 1 Korintus. So let us read 1 Corinthians. Okey, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, iaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan dan kekuatan roh,
supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. And so it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Dari sini kita dapati tujuan Paulus adalah untuk memastikan orang akan meletakkan iman mereka kepada Yesus Kristus dan bukan kepada kami, pemberita. So we see Paul's purpose is to preach God, and so that the people's faith will be placed upon God and not upon the preacher. Pemberita hanya membawa berita, The preacher only brings the good news, tapi kami tidak mau menjadi tumpuan orang ramai. but we do not want to be the attention of the people. Kami tidak dipanggil menjadi subjek pujian orang-orang. We are not called to be praise subject. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan semua orang kepada Yesus Kristus. Our purpose is to point people to God, Jesus Christ. Walaupun kami mau melihat orang-orang datang ke gereja kami, Even though we want people to come to our church, kerana mau gereja bertumbuh, because we want the church to grow, tetapi but kami mau mereka datang ke gereja kerana benar-benar faham apa yang Yesus telah lakukan atas salib. we really want them to come to church to know God and what Christ had done for them on the cross. Bukan kerana cara kami berkhotbah sangat menarik, It's not because of the way we preach is so attractive. bukan cara percakapan kami begitu hebat, It's not our speech that is so eloquent, sangat lucu, Funny. sangat menghiburkan. so entertaining. Kerana tujuan yang kami mau adalah mereka lebih melihat dan mencintai Yesus daripada melihat dan mencintai kami yang di depan. Because our purpose is that they would love God more than they love us. Saya anggap semua boleh setuju dengan ini ya. I hope all will agree with me. Paulus turut berkata dalam ayat 1 bahawa dia tahu iman orang Kristian bergantung kepada kekuatan Allah. Paul in verse 1 wants people to hear the Lord. Kerana orang Kristian bergantung kepada kekuatan Allah, So they will depend on God's strength and power, bukan hikmat manusia. not the wisdom of man. Dan dalam Alkitab berkata bukan kepada kata-kata indah. And in the Bible here says not because of the eloquence, Kata-kata indah maksud kata-kata tinggi, superior language, kata-kata hebat. or superior speech. Seperti ahli-ahli falsafah dulu yang profesional Just pada masa Paulus. Just as the philosophers during Paul's time, Ya, pembicara, orator orang Yunani dulu. the Greek orators at that time. Di mana semakin hebat mereka, semakin logika mereka, orang sangat minat mendengar. Greater their speech, greater the audience would Kadang- be drawn to them. Kadang-kadang sebagai seorang yang melayan dan berkhotbah, Sometimes as people preach or serve, kami mempunyai tekanan we have pressure. di mana kami bila menyediakan khotbah atau ajaran firman, When we are preparing the sermon or the teaching, tekanan kami ialah bagaimana saya boleh menarik perhatian orang. the pressure of how to draw the attention of people. Bagaimana saya boleh menyediakan khotbah yang lebih kreatif How can we prepare a more attractive sermon untuk menangkap perhatian orang supaya mereka minat kepada apa yang saya cakap. to catch the attention of the people so that they would be interested to hear what I would like to say. Tapi puji Tuhan, menurut firman Tuhan di sini yang kamu baru baca,
But praise God that from the scripture that we read, Kreativiti tidak diutamakan. creativity is not the utmost Itu bukan paling of penting. utmost importance. It's not the top priority. Itu bukan keperluan yang utama, menghasilkan suatu khotbah It is not the greatest need atau menghasilkan suatu ajaran firman Tuhan. to develop a sermon or teaching. Sebab kami mau tahu bahawa hanya khotbah itu yang sedia ada sudah mempunyai kuasa. Because preaching itself, the sermon itself, the word of God is already powerful. Dan kalau semakin sederhana kami menyampaikan firman Tuhan, makin kuasa Tuhan dinampak. So the Berlaku. simpler we deliver the message, the clearer the power of God will be. Oleh itu, cara kami berkhotbah atau ajar itu menekan lebih kepada kuasa Tuhan. So the way we preach or teach emphasizes on God's power. Bukan kepada cara penyampaian kami. It's not the methods that we use. Sebabnya adalah kemungkinan beberapa orang yang akan berkata, Maybe some will say, mereka percaya kepada Yesus kerana intelek kamu maybe because they believe in God, because of your intellect, atau kehebatan khotbah kamu. because of your great sermon. Pastor sangat menarik. Oh, pastor is very interesting. Pastor begitu intelek. Oh, pastor is very intellect. Apa yang dia cakap sudah ubah fikiran saya. What he said transformed my mind. Seperti apa yang dihadapi oleh Paulus di 1 Korintus. Or just like what Paul faced. Ada yang sokong Apolos. Some followed Apollos. Apa yang Apolos kata lebih menarik. What Apollos said. Saya tak is suka more apa yang interesting. Paulus berkata. I don't like what Paul says. Atau Petrus. Or Petrus. Ini adalah sesuatu yang tidak baik seperti semalam ya, saya This sudah is katakan. not good, like what I said yesterday. Ia menunjukkan ada orang yang datang gereja bukan kerana Yesus disalibkan, tapi ada orang datang gereja kerana dia suka kepada pastor itu. So there are some people who come to church not because of Christ who died on the cross, but because they like the pastor. Ya, ada yang lebih jatuh cinta pada pastor daripada jatuh cinta kepada Yesus. Yes, some love the pastor more than they love Jesus. Nah, ini sangat bahaya, kami sudah tahu ya. This is very dangerous. Kerana kalau pastor itu satu hari jatuh, Because when the pastor falls one day, iman kami pun akan tergugat. our faith will be threatened. So, banyak orang datang gereja, kita tahu pun datang untuk banyak sebab yang lain. Many people come to church with different reasons. Malah di gereja saya ada seorang pria, laki muda, In my church, it was a young man, yang sudi menjadi Kristian sebab dia minat kepada seorang perempuan dalam gereja saya. he's willing to be a Christian because he's interested in a girl in my church. Saya bimbang bila saya lihat ini. I was worried. Saya kata, saya melihat kamu. Jaga-jaga kamu. He says, I'm Hati saya lah, watching saya tak you. cakap keluar. Ya. Dan jika perempuan itu sudi keluar dengan dia, dating dengan dia, dia akan datang gereja. And if the girl is willing to go out with him, then he would be willing to come to church. Ya, ada orang yang datang gereja sebab ramai orang dalam gereja, ya, dia mau mencari perniagaan, dia menjual sesuatu, dia mau mencari wang. Some people come to church with a business mind, to have a business network. So mereka datang ke gereja, bila doa dia pun berdoa, bila kita menyanyi dia pun menyanyi, tetapi dia sebenarnya mau mencari perniagaan. So when the church sings, he also sings. When the church prays, he also prays. But actually his reason is to make business. Tetapi pada waktu mereka memberi kesaksian, banyak kali kami sering dengar, bukan kesaksian tentang bagaimana kuasa Tuhan telah ubahkan hidup mereka, tetapi bagaimana kuasa yang lain. Itu sebabnya mereka ada di sana. So we have heard many testimonies that it is not because of God's power, but actually other reasons and Mereka datang kepada Yesus kerana kuasa pastor, ataupun kuasa seorang perempuan yang cantik, atau kuasa seorang lelaki yang handsome, atau kuasa kerana ada peluang perniagaan. They come to church because of the
pastor's power or the girl's power or other powers. Dan mereka tidak ada pengalaman kuasa Tuhan ini kerana kemungkinan cara kita menyampaikan firman Tuhan itu mungkin tidak pernah berkhotbah tentang Yesus yang disalibkan, iaitu Christ crucified. They don't know much about God's power because perhaps we have not preached Christ, the power of the cross of Christ crucified. Tetapi kami lebih berkhotbah tentang mungkin isu-isu yang kita rasa mereka perlu dengar, ya, contohnya bagaimana menjadi seorang yang sukses. Perhaps we have preached about other topics that they would be interested in, like how to be successful. Atau bagaimana menjadi seorang pria sejati, ya. Dalam bahasa Malaysia banyak konferensi pria sejati, to be a real man. How to be a real man. Ya, dan bagaimana menjadi seorang ibu bapa yang baik. How to be a good parent. Tapi berita Yesus disalibkan itu kurang atau kadang-kadang langsung tidak dikhotbahkan. But the gospel of Christ crucified is not preached. Jadi apabila Seldom mereka preached. Jadi apabila mereka datang ke depan untuk didoakan lepas khotbah kamu itu selesai, So when they come for altar call, pastor memberi jemputan, ya, untuk datang menerima Yesus. yeah, when the pastor invites them to receive Christ, Kamu akan dapati banyak orang yang salah faham kerana mereka keluar untuk menerima Yesus sebab mau menjadi orang yang sukses. so there are many misunderstandings where they come to be prayed for because they want to be successful. Mereka menerima Yesus kerana mereka mau menjadi pria sejati, mau menjadi ibu bapa yang baik. They receive Christ is because they want to be a real man or a good parent. Kerana banyak kali pastor-pastor akan menamatkan khotbah, kalau mau sukses, terima Yesus. Kalau mau menjadi ibu bapa yang baik, terima Yesus. So mereka keluar untuk itu. So there are a lot of pastors who preach that if you want to be a real man or a good parent, come and receive Christ. Or you want to be successful, come and receive Christ. Tetapi Yesus disalibkan, mereka tidak faham. But when about Christ crucified, they don't understand. Oleh itu Paulus berkata, tidak. So Paul says no. Paulus berkata, saya tidak datang dengan kata-kata hikmat, kata-kata hebat. Paul says no, I did not come with eloquence or great speech. Kerana Paulus tidak mau bersaing dengan message salib. Because Paul doesn't want to compete with the message of the gospel. Paulus tak mau orang bila dia datang dia salah faham. Paul doesn't want people to misunderstand Kerana mereka datang kerana kehebatan perkataan, or come with the wrong reasons, kerana ini pasti mensia-siakan salib. because it will diminish the meaning of the cross. Itu sebabnya tujuan Paulus yang paling utama dalam misinya adalah menginjil dengan kebodohan Injil. So Paul's ultimate purpose is to preach the gospel, A foolish gospel. the foolish Kebodohan. gospel. Mengapa Paulus memanggil Injil Yesus disalibkan itu bodoh? Why did Paul calls the gospel of Christ crucified foolish? Kerana tak kira bagaimana kamu melihat Injil Yesus, Because no matter how you look at the gospel of Christ, memang berita Yesus tersalib itu adalah satu berita yang sangat susah diterima kerana sangat susah dipercayai. because it is very difficult to understand and also to accept. Sebab apakah kebodohan Injil? What is the foolishness of the gospel? Yesus datang untuk mati di atas salib untuk pengampunan dosa. Jesus died on the cross for our sins. Kemudian dia dikebumikan. Then he was buried, Pada hari ketiga dia dibangkit semula. and on the third day he rose again. Dan sesiapa yang percaya ini akan diselamatkan. And whoever believes in him will be saved. Itulah kebodohan Injil. That is
the foolishness of the gospel. Tak boleh kami cuba menambah, cuba untuk membuat ia lebih cantik lagi. Tak boleh. Itu adalah message yang menyelamatkan. We can't add on anything to beautify the message of the gospel. Sangat susah, That it is. sangat susah dan kelirukan orang bila kata kalau mau jadi seorang yang sukses dalam bisnes, datanglah percaya Yesus. It is difficult. Susah. And it is difficult to preach this gospel to those who want to be successful. Itulah maksud Paulus. Saya sengaja tak mau terlalu pandai. That is what we meant by foolishness. Ya, jika orang yang tidak mau percaya mendengar berita Injil yang bodoh ini, pasti mereka kata, wah begitu bodohnya berita ini. So people would think that, oh, this gospel is foolish. Tapi Injil inilah yang Tuhan pakai dan Injil inilah yang Tuhan memberi kuasa. But this is the gospel that God has given and is powerful. Kuasa untuk membangkitkan orang yang mati menjadi hidup semula. The resurrection power Jika dia percaya. when he believes. Ya, Injil ini tak boleh dicantikkan lagi ya. This gospel cannot be beautified. Kamu tak boleh further. hiaskan dia macam pokok Christmas, hiaskan dia untuk lebih Cannot cantik be lagi. decorated anymore. Supaya orang yang mendengar boleh lebih senang menerima lah. So that when people hear, they can accept it easily. Tapi masih banyak Kristian yang cuba menghiaskan lagi berita ini supaya lebih senang diterima oleh orang ramai. But many Christians try to beautify or add on to this gospel so that it's easier for people to accept. Kerana mereka tak mau kelihatan bodoh kan? Because they do not want to be looked at as foolish. Contohnya ada seorang pastor yang masyhur di Amerika, dia ditemu-duga dalam television. For example, there's this famous pastor interviewed on TV. Ada seorang ditanya, There's one question was asked. adakah jalan ke Tuhan hanya melalui Yesus? Is it the only way to heaven is the cross Dan or through Jesus? Dan terkejut saya mendengar jawapan dia. And I was shocked to hear his reply. Dia menjawab, oh tidak, jalan ke Oh. Tuhan banyak jalan. Oh no, there's many ways to God. Itulah yang menjadi masalah utama kami ya. That is our primary problem. Kami tidak mau orang berkata kami bodoh, We do not want people to foolish. call us foolish, Betul? right? Ya. Yeah. Berita Yesus disalibkan memang susah dipercayai. The message on Jesus crucified is difficult to receive. Susah untuk menjadi kreatif dengan message ini. It's difficult to be creative with this message. Jadi Tuhan pilih, di dalam Alkitab berkata, Tuhan pilih memakai hanya firman ini untuk selamatkan orang. But God chose, the scripture told us, God chose this message of salvation. Sebagai seorang pastor, As a pastor, saya sendiri seperti banyak orang juga. I'm like many people as well. Saya banyak mengidam-idamkan orang berkata saya berkhotbah dengan baik dan sebagainya. I long for people to praise me for a good sermon. Saya idam-idamkan galakan orang lah. I long for the encouragement from the people. Ataupun message WhatsApp pun boleh. Pastor, you preach very well today. Pastor, berkhotbah dengan baik. Pastor, you preach very well. Saya ada seorang jemaat yang muda dalam servis, I'm a young boy. young boy in the church. Dan hampir setiap minggu ya dia datang dan berkata, Pastor, your sermon awesome. There's a young boy in my church, but almost every Sunday after the sermon he will come and say, Pastor, your preaching is good. Terima kasih, Pastor. Thank you, Pastor. Saya mengaku saya sangat suka. I admit I like that. Apalagi orang muda ya cakap ini kepada orang tua macam saya. What more? It comes from a young man, Membuat saya lebih rasa relevan. so it makes me feel good. Tapi saya begitu suka sehingga kalau minggu itu dia tak datang untuk berkata awesome. I like it so much that when
there's a week that he didn't come to say awesome. Saya pun mula rasa sedih lah. I start to feel sad. Adakah khotbah saya ada problem hari ini? Is there any problem with my sermon today? Ya, memang kami mau orang menghargai kami. Of course, we like people to appreciate us. Kami mau orang tahu, wah, pastor menyediakan khotbah ini berjam-jam tahu. We want people to know, oh, the pastor has spent so many hours preparing this sermon. Tetapi janganlah mengharapkan perkara seperti itu. But please don't hope for these. Janganlah kerana mau orang kata awesome, kamu cuba terlalu kreatif dengan message Yesus disalibkan. Don't because we want people to praise us awesome, then we would spend so much to make the sermon creative. Apalagi berkata, oh tidak, ada banyak jalan kepada Tuhan. Oh, what more when we say no, there's many other ways to go to God. Oleh itu jemaat kadang-kadang sangat keliru dengan banyak jenis lampu yang ada di dalam gereja. So that's why there are church members who gets a bit confused or distracted Tetapi by many lights. Tetapi banyak yang pilih ya untuk mendengar pastor yang berkata apa yang sedap didengar. Many choose the pastor who preach the things that they like to hear. Tetapi iman yang seperti ini dalam Alkitab berkata itu tidak kuat. But the scripture says this kind of faith is not strong. Saya banyak kali dapati. So many times I find that Bila ada seorang pastor dalam gereja yang lebih interesting ya. when there's a more interesting pastor in the church, Bila dia berkhotbah ya, yang online viewership dia banyak ya. when they preach On YouTube dia on banyaknya. YouTube, yeah, there's a lot of interesting sermon preachers on YouTube. Banyak orang yang akan mendengar Many people will listen daripada gereja dia. than their church sermon In their church. in their church. Tetapi bila ada seorang pastor lain yang bukan begitu interesting, mungkin lebih tua ke, But when there's pastors who are not so interesting or maybe older, jemaatnya kurang. there are lesser members. Saya berharap kami ajar jemaat kami ya untuk dengarlah pastor yang betul mengajar firman, bukan kerana dia hebat. So I hope that we teach our people to look for the pastor who preach the true word of God, not because he is great. Amen. Amen. Jika kamu baca balik 1 Korintus, kamu akan dapati banyak orang Kristian pergi ke gereja di Korintus ada banyak sebab. So if you look at 1 Corinthians, you will find that many people go to church for different reasons. Mereka bukan percaya Yesus disalibkan. They're not believing that Jesus is crucified. Mereka kata mereka ada iman sebab gereja itu toleransi ya, banyak maksiat seksual, banyak ada perkara incest pun yang mereka toleransi, okey mereka datang. They have faith when they come to church that is tolerant with immorality and sexual sins. Incest. Incest. Ya, mereka datang kerana ada seorang pastor yang mereka minat. Or they come to church because they like the pastor. Tapi apa tujuan kami? But what is our purpose? Tujuan kami ialah pastikan orang yang datang benar-benar faham message Yesus disalibkan. Itu yang hanya menyelamatkan. Itu sahaja yang paling penting. Our purpose is to make sure that people who come to church truly knows the gospel that Christ crucified for our salvation. Kami mau pengikut Yesus itu mempunyai iman yang bukan senang goyah. We want believers of Christ who is strong in the faith, not easily shaken. Kami tak mau mereka menjadi Kristian yang hanya mengikut personality yang karismatik. We do not want people who just follow the charismatic leaders. Atau mereka mendengar khotbah, kalau khotbah daripada pastor itu adalah menghiburkan. Or just to look for entertaining sermons. Kami mau mereka menjadi Kristian yang boleh bersaksi berkata, kuasa Allah yang telah mengubahkan hati saya. We want people who become witnesses to Christ that the power of God has changed their lives.
Itu sebabnya pemuridan itu sangat penting, one on one. That's why one-to-one discipleship is so important. Jadi, apakah Alkitab berkata metode kami, cara kami harus bagaimana? Kalau itu tujuan kami ya, cara kami harus bagaimana? So what does the scripture say about the methods? Okey. Baca sebelah ayat 5, ia kata supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Verse 5 says, so that your faith might not rest on human wisdom but on God's power. Jadi, seperti yang saya kata tadi, metode yang pertama ialah beritakan apa yang perlu didengar. So the first method is to preach what needs to be heard, Bukan khotbah apa yang ingin didengar. not preach what the people desire to hear. Ayat 2 berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, iaitu Dia yang disalibkan. Verse 2 says, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. So Paulus berkata, saya putuskan, I've decided, saya putuskan tidak mau tahu apa-apa ya tentang kamu yang berada di Korin. So Paul has decided to know nothing about other things. Bukan bermaksud Paulus itu buta kepada apa yang sedang It's berlaku. not that it doesn't mean that he is blind to the things around him. Tapi ayat ini harus difahami sebagai kontras antara Paulus dengan oreta-oreta profesional. This means that there is a contrast between Paul's speech and as well as the orators. Oreta-oreta profesional dulu, mereka menyelidiki dulu apakah audiens mereka. The orators would usually do a research on the audience. Apakah audiens mereka mau tahu? What do the audience want to hear? Dan lepas itu mereka barulah menyediakan ya percakapan mereka. Then only they prepare their speech. Hal ini dilakukan agar mesej orator-orator profesional itu lebih senang diterima. Paul says the orators' messages are easier to be accepted. Dan apa yang mereka kata itu lebih menyenangkan telinga. And what they say is easy for the ears. Tapi Paulus tidak mau mempraktikkan teknik ini. Paul does not want to practice this technique. Dia tak mau mempraktikkan kebiasaan orator profesional. He doesn't want to facilitate or to Be like be like the orators. Bagi dia yang paling penting ialah bukan apa yang mau didengar, tapi apa yang perlu didengar. For him, what is most important is what they need to be heard. Yaitu Yesus disalibkan. That is Jesus Christ, Him crucified. Sikap tidak mau memuaskan ini adalah biasa bagi Paulus. Kamu baca surat-surat Paulus yang lain, kamu akan dapati Paulus ada kebiasaan tidak mau hanya bercakap untuk menyenangkan telinga pendengar-pendengar. Yeah, Paul doesn't just want to ease the ears of the people. Ya, sebab ini akan mengorbankan kuasa firman Injil. Because this will sacrifice God, the power of the gospel. Jadi bagi Paulus yang paling penting, make sure Yesus disalibkan, message itu terang, paling terang sekali. To Paul, the gospel of Christ crucified must be made clear. Walaupun berita macam ini yang susah dipercayai telah menjadi batu sandungan, stumbling block dan kebodohan bagi pendengarnya yang enggan percaya. Although this gospel seems foolish and like a stumbling block to the hearers. Tapi bagi orang yang mau percaya, mereka akan diselamatkan. Amen. But to those who want to believe, they will be saved. Banyak metode-metode zaman ini ya, di mana gereja cuba untuk pakai Nowadays, many churches use a lot of methods supaya kelihatan lebih menarik. so that it will be more attractive. Contohnya gereja direnovasi, yang For example, the church is being renovated ya untuk menjadi lebih menarik kepada anak-anak muda lah. to attract the youths. Kelihatan seperti konsert, klub malam. It looks like concert or nightclub. I'm not hating I'm
not hating. Yeah, I'm not hating anyone. Not Mesti hating gelap-gelap, kan? anyone. Must be dark. Ya macam saya punya apa tu kebaktian pemuda-pemudi youth service. Just like my youth service. Tiba-tiba menjadi gelap circa tahun 2014. Menjadi gelap. Orang switch the light off. Saya masuk, kenapa gelap? Suddenly it turned dark since 2014. Ini contoh falsafah pelayanan, philosophy of ministry. This is an example of ministry philosophy. Menurut fikiran kamilah. According to what we think. Ya, di mana kita cuba contextualize atau menyesuaikan ya gereja untuk orang-orang zaman ini. On how we contextualize and make it suitable for or relevant to people around. Tetapi kalau Yesus disalibkan tidak dikhotbahkan, gelap macam mana pun tak guna. But if the gospel is not Amin. preached, then it is pointless. Kerana gelap tak bermaksud ada kuasa Tuhan. Hanya firman Yesus disalibkan ada kuasa selamatkan. When it is dark, it doesn't mean that there is God's power. It is only the gospel. Oleh itu that metod contains power. oleh itu metod falsafah manusia ada atau tidak penting. Man's philosophy, whether there is or not, it's not important. Kamu mau gelap, gelaplah. If you want it dark, then go ahead. Tak mau gelap pun tiada masalah. If you don't want it to be dark, it's also fine. Jangan tekankan benda seperti ini. Don't stress on this kind of things. Banyak orang falsafah manusia macam ini menyebabkan divisi dalam gereja. Because man's philosophy has caused a lot of division in the church. Amin. Beritakan Yesus disalibkan yang paling utama. Preach Jesus Christ crucified. Yakinkah kamu kepada kuasa Tuhan yang ada dalam berita bodoh ini? Are you? Be assured of this power of the cross in this foolish message. Kerana message itulah yang mereka perlu dengar. Because this is the message that they need to hear. Metode kedua, The second method, pemberita haruslah sederhana. the message must be simple. The messenger must be simple. The messenger must be simple. Ayat 3 kata, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Verse 3 says, I came to you in weakness with great fear and trembling. You can change the PowerPoint if you want. Bahasa yang lebih tepat, bukan aku telah datang, tapi aku bersama-sama orang-orang. Here it means I am with the people. Paulus adalah seorang yang sangat sederhana. Dia bersama-sama jemaah-jemaah, hidup bersama-sama. Paul is together, living together with the members. Selama 2 tahun dia hidup bersama-sama dengan mereka. For 2 years he has been living with them, Dia makan bersama-sama, eating together, kerja bersama-sama working together. sebagai seorang yang membuat kemah. As a tent maker, Semua orang mengenali siapa Paulus. everybody knows who Paul is. Semua orang tahu kebatasan Paulus, limitasi Paulus. Everybody knows his greatness and limitations. Ya, Paulus bukan seorang gembala yang rasa saya lebih tinggi dari jemaah, saya takkan bercampur dengan mereka. Paul doesn't distinct himself from the rest. Dia sentiasa hidup bersama-sama dengan mereka. He always lives Seperti orang biasa. together with them like normal people. Kita pun perlu buat itu. So we too, Supaya orang tahu Paulus pun manusia juga. so that everybody knows Paul is also human. So, kebatasan Paulus yang pertama ialah kelemahan. The limitations, Paul's limitation firstly is weaknesses. Kata Yunaninya sering kali dipakai, kelemahan ini ialah kelemahan fizikal. Paul in Greek, it means his weakness is a physical weakness, Satu penyakit contohnya. a kind of sickness. Walaupun apa kelemahan itu kami tak tahu. Whatever weakness we do not know. Tapi menurut tradisi Kristian ya, ada yang kata Paulus wajahnya hodoh, ugly, But according to Christian tradition, some says that Paul is ugly, botak, bald, pendek. short, Dan juga ada yang beritahu bentuk kaki Paulus pun tidak normal. or his legs not normal. Ada yang kata matanya sangat rabun, tak boleh lihat. Some says his eyes are not clear. Selain itu, kebatasan Paulus yang lain adalah dia kata
dia adalah ketakutan dan kegentaran. Or some says that his weakness is always in fear and trembling. Fear and trembling ini adalah kontras kepada orator-orator profesional. Sekali lagi, Fear and trembling here is also contrasted to the orators. Paulus kata bila saya memberitakan Injil dalam kegentaran dan ketakutan adalah kontras dengan orator yang sangat yakin dan percaya diri. Paul, in his preaching of the gospel in fear and trembling, is contrast to the orators, Kerana orang-orang paling minat dengar orang yang yakin. because people are likes to hear orators or people who are confident, Kepada diri sendiri, have self-confidence, yakin kepada kebolehan sendiri, or have the way they look, the confidence. self-confidence in Yes. how they look. Sedangkan Paulus tidak ada semua ciri-ciri tersebut. Whereas Paulus does not have all these, Ya, sama ada dari segi penampilan luaran, whether external features, ya, tambah pula dalam ketakutan, kegentaran, in when he says fear and trembling, tidak memenuhi syarat-syarat seorang orator pembicara yang orang akan minat mendengar. does not fit the characteristics of orators where people would like to hear. Tetapi kita mesti sedar, Paulus sengaja tidak mau. But we must realize that Paul himself did not want that. Dia sengaja pilih untuk tidak He simply chose not to. mau cahayanya lebih terang daripada Injil. He doesn't want to shine brighter than the gospel. Walaupun kami tahu Paulus boleh kerana inteleknya sangat tinggi, betul? Although we know that Paul is capable because he is of high intellect. Jadi apapun maksud kelemahan-kelemahan Paulus ini, yang penting ialah Paulus adalah seorang yang memilih untuk menjadi sederhana. So what is important here is that we know that Paul chooses to be simple. Dia tak ada masalah. Kamu tahu kebatasan saya? He Kamu tahu doesn't, kekurangan saya? he doesn't have A problem. he doesn't have a problem. Everybody knows his weaknesses. Kerana dia sengaja pilih hidup seperti itu. He simply chose to live like that. Supaya apabila dia berkhotbah tentang Injil Yesus disalibkan So when he preached the gospel of Christ crucified, dan orang itu menerima Yesus bukan kerana dia, tetapi kerana Yesuslah. so that people would receive Jesus and not because of him. Paulus mahu kuasa Injil lebih kelihatan. He wants the gospel to be clear. Paulus tidak mahu dia menjadi sebab orang menerima Yesus. He doesn't want himself to be the reason. Dia tak mahu menjadi tumpuan orang ramai. He doesn't want to be the attention. Dia mahu Injil Tuhan dan Injil Tuhan sahajalah yang benar-benar bekerja. He wants only the gospel alone Supaya is at work. supaya jika orang percaya bukan kerana dia tapi Injil yang bodoh yang telah dikhotbahkan. So that people believe is not because of him but because of this foolish gospel. Tanpa campur tangan Paulus langsung. Without his intervention, Tanpa cara percakapan yang hebat untuk mengubah fikiran orang. without eloquence to change the minds of people. Kerana Paulus bimbang. Because he is worried Sama ada dia boleh yakin bahawa orang selamat kerana dia atau kerana Injil Yesus disalibkan. Faham? whether people would believe because of him or because of the gospel. Dia bimbang orang akan percaya Yesus dengan sebab yang lain. He doesn't want people to believe in Jesus because of other reasons. Kalau bukan kuasa Tuhan yang mengubahkan hati seseorang kerana saya seorang penampilan saya nampak seperti orang yang leader yang besar, orang percaya, orang minat saya, orang datang gereja, maka itu bukan keselamatan yang benar. Because if people come because of the preacher, it is not the true security of faith. Kemungkinan orang datang pun bukan selamat kalau macam itu.
people who come is also not saved because of this. Dan inilah concern yang terbesar bagi Paulus, And that bimbang is the Paulus. greatest concern that Paul has. Mungkin kami juga harus pikirkan ini dulu. So we too should think of these. Bukan dengan kata-kata hebat atau indah supaya kuasa roh lebih kelihatan bekerja. Saya sure itu adalah yang menyelamatkan orang. Not because of eloquence, but the power of the gospel that saves. Oleh itu, That is why Tuhan tak perlu kamu kreatif. God doesn't need us to be creative. Dalam khotbah kamu ke atau ajaran kamu, tak perlulah terlalu berbunga-bunga. In our preaching or teaching, we don't need to be so flowery. Tuhan perlu kamu taat kepada ayatnya. God wants us to be obedient to His word. Taat mengajar firman-Nya dengan baik. Obedient to teach the word. Dan oleh itu kamu semua berada di sekolah Alkitab. Sebab inilah That is why we are all in the Bible school. belajar mengajar dengan taat dan betul. Study in obedience and in the right way. Amin. Amen. Salah satu penglibatan saya dalam sekolah Alkitab pada masa sekarang ialah field education. One of my involvement in the Bible school is field education. Banyak kali saya temui student-student, Many times when I meet students, masalah mereka yang berkongsi kepada saya ialah their problems mostly are dari segi penyediaan khotbah. in the area of sermon preparation. Mereka rasa sangat tekanan tinggi They feel pressured kerana hilang akal untuk memikirkan topik yang minggu depan. because they have to think hard about the topics. for the Pastor, next week. dia kata, Pastor, saya selalu bermasalah ini. Pastor, I always have this problem. Bagaimana merasakan topik-topik setiap minggu? How do you prepare the topic for every week? Tapi saya menjawab mereka, But I say, kamu ke sekolah Alkitab untuk mempelajari cara mengajar Alkitab. So ajar Alkitab lah. you come to Bible school is to learn how to teach the Bible. So teach the Bible. Ajar firman Tuhan sahaja. Teach about God. Oleh itu kalau tiada topik pada hari itu, kalau Roh Kudus tak bagi tahu, If you do not have a topic for that day, or the Holy Spirit didn't, saya menasihati mereka, I advise them, pilihlah satu buku, contohnya Efesus. choose a book. Khotbah bab For 1, example, Ephesians. ya, bab 1 sampai bab yang terakhir. From chapter 1 to the last chapter. Mungkin minggu ini pilih Efesus bab 1 ayat 1 hingga 4, minggu depan ayat 5 hingga 10. Fokus itu dan khotbah. Maybe one chapter of Ephesus verses 1 to 4, and then later 5 to 10. Kalau macam ini tak perlulah susah sangat. Then in this way, it will not be Sebab difficult. bukankah itu kamu datang sekolah Alkitab di train? That is why you're here in the Bible school to be Tak trained. perlulah begitu pandai-pandai fikirkan topik. Don't need to be so clever in thinking of a topic. Bukankah itu training di sekolah Alkitab kan? Isn't this a training in Bible school? Kita exegesis bukan ICGCs. We do exegesis and not eisegesis. Exegesis itu apa? What is eisegesis? Pilihlah ayat Tuhan dulu, belajar dalam konteksnya, barulah keluar topik. So study the Word of God and know the meaning, and then only preach. Choose the topic. Come out with the topic theme. Come up with the topic or the theme. Bukan pilih topik dulu, lepas tu cuba cari ayat-ayat yang menyokong. Mungkin salah juga tau. Don't choose a topic first, then only look for scripture Untuk to menyokong support, apa topik kamu. to support what is your topic. Betul kan? Biasanya itu tidak digalakkan, betul? That is not encouraged, isn't it? Tapi bukan saya kata tak boleh, Jangan ingat pastor kata tak Not boleh, that bukan. I say cannot. Kalau betul-betul Roh Kudus mau kamu berkhotbah sesuatu, khotbahlah. If really the Holy Spirit wants you to preach on something, Kalau go tidak, ahead. kalau tidak, If not, pilihlah satu buku dan khotbahlah, khotbah semuanya. choose a book and preach all of it. Sebab itulah yang orang perlu, firman Tuhan, bukan topik. Because that is what people need, Amin. the Word of God. Ayat 4 berkata, Verse 4 says, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh.
My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Jadi, di manakah keyakinan kami? So, where is our confidence? Ia adalah selalu dan hanya kepada Roh Kudus. Our confidence is only upon the Holy Spirit. Kita yakin kepada kuasa Tuhan dan Roh Kudus. We are confident in God's power and the Holy Spirit. Tidak pernah kepada diri sendiri atau kehebatan teknik kami. Not our self-confidence or the technique that we use. Paulus sebelumnya sudah menjelaskan bahawa pemberitaan Injilnya bertentangan dengan harapan orang-orang Yahudi yang menuntut tanda-tanda mukjizat dan juga orang-orang Yunani yang meminta untuk hikmat. Paul has already contrasted his message from the orators and those who look for wise words. The Jews who look for a Yes. sign and the Greeks who look for wisdom. Yeah. Tapi bukti kekuatan roh bukanlah mukjizat atau hikmat, Paulus berkata. But the evidence is not in those. Paulus berkata bukti kekuatan roh adalah pertobatan, repentance. The evidence of the power of the Holy Spirit is repentance. Ya, pertobatan adalah mukjizat yang terbesar, biggest miracle. Repentance is the greatest miracle. Sebab orang yang mati dalam dosa dan memusuhi Allah tiba-tiba dapat dipulih menjadi orang yang mengasihi Allah. Because those who died in sin and also were enemies of God now experience the love of God and salvation. Inilah mukjizat yang terbesar. This is the greatest miracle. Inilah bukti terbesar Paulus This is the greatest evidence yang bahawa sebuah khotbah pemberitaan Injil itu berkesan. that the effectiveness of the gospel, Bukan kerana khotbahnya diterima dengan baik, not because his sermon is being received well, bukan kerana ada orang datang memuji khotbah kamu kemudian selepas tamat khotbah, not because of the praises of the people after your sermon, tetapi kerana hidup orang berubah. but because the transformed lives of the people. Jadi oleh kerana itu kami perlu kuasa roh. And because of that, we need the power of the Holy Spirit. Iman seseorang bukan didasarkan kepada sama ada khotbah kami menghiburkan The faith of people does not depend on our entertaining sermons, atau tidak bergantung kepada bolehkah khotbah kami membuat para pendengar ketawa does not rely on our jokes, sebab menarik atau lucu. attractive or funny. Sekali lagi, kalau kamu orang yang biasanya lucu, okey, tak apa, buat saja. Tapi jangan lupa yang ada kuasa ialah firman Tuhan Yesus disalibkan. Itu yang perlu. If you have a sense of humor, go ahead, but then that is not the power of the gospel. Saya ingat satu hari, ini sebagai contoh lah ya, satu hari ada seorang yang pertama kali datang ke gereja, For example, there's a newcomer first time to church, dan kemudian lepas kebaktian dia datang untuk bersalam dengan saya dan and after the service he comes to greet me. dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang software engineer. Dia datang pertama kali ke gereja And introduce himself as a software engineer. dan dia kata kepada saya, "Pastor, saya ada beberapa soalan." Says, Pastor, I have a few questions. Jadi di sebelah gereja saya ada kedai kopi, kami pun pergi untuk duduk dan berbincang lah. So beside our church, there's a coffee shop. So we went there to discuss. So semasa di sana dia tanya satu soalan kepada saya. So we asked question. Dia kata, "Saya ada seorang anak lelaki yang terencat akal. I have a son has a retarded mind. Dan apabila saya membawa anak saya ke hospital untuk dirawat, So when I bring him to the hospital for treatment, saya nampak banyak budak-budak kecil yang lain seperti anak saya. I see a lot of children just like my son. Yang semuanya cacat. All of them were retarded. Dan dia tanya saya soalan ini. So he asked me this question. Bagaimanakah kamu boleh percaya Tuhan itu baik? How do you know that? How can you say that God is good? Ya, bila ada perkara seperti ini. But when you see there's things like this, Satu soalan yang baik ya. it's a good question. Kadang-kadang kita pun tak tahu apakah cara untuk menjawab yang terbaik juga. But sometimes we do
to give the best answer. Tapi saya cuba menjawab dia. But I try to answer him. Dan kemudian 2-3 bulan kemudian masih kita pergi kedai kopi lepas dia datang ke gereja dan untuk menjawab soalan-soalan dia lah. 2 or 3 months later, we still go to coffee shop and he still asks Saya- questions and I would reply Ya. him. Dan tapi saya rasa banyak kali bila saya jawab dia, ya, Many a soalan-soalan times- dia, But many a times I feel that when I answer him, saya tahu jawapan saya kurang memuaskan lah, ya. I feel like my answers are not so strong Kerana saya dapat lihat muka dia. because I can see it from his face. He was not convinced lah, dia He's not convinced. ya boleh faham, ya. Mungkin kamu pernah melalui. So satu hari saya tanya dia lah balik satu So soalan. one day I asked him, Saya kata kamu software engineer, kamu intellectual, pasti kamu sebelum saya jawab kamu pun sudah ada terfikir jawapannya lah. you're a clever person, you're a software engineer, so before I ask, you already Probably know the you answer. probably know the answer. Tapi mengapa kamu setiap minggu datang ke gereja mendengar khotbah kemudian keluar dengan saya untuk tanya soalan walaupun soalan yang kamu tanya jawapan saya tak memuaskan? But why do you always come to me to ask the question after church and we discuss together, but then you're not so convinced about with my answers, Tapi kamu masih datang. but you still come? Mengapa? Why? Dia jawab saya pun tak tahu. He answered, I Aku tak tahu. also do not know. Tapi saya berkata ini, But I said this, Roh Kuduslah yang sedang bekerja sebenarnya. it is the working of the Holy Spirit. Ya, Roh Kudus sedang bekerja dalam hati itu sebab kamu selalu datang. The Holy Spirit is working in your heart. Jadi pendek cerita 3 That's why you bulan keep kemudian. coming back. 3 bulan kemudian, So 3 months later, pada hari Paskah, Easter, on Easter Day, dan pada hari Paskah kami khotbah Yesus disalibkan. we preach Christ crucified. Selesai khotbah dia keluar. After the sermon, he came Setelah out. jemputan diberi menerima, Yesus disalibkan. After during the altar call for those who wants to Dan dia receive Christ, berkata, Pastor saya mau menerima Yesus ini. he says, Pastor, I want to receive Christ. Saya benar-benar mau mengikut Yesus. Itu I kata want dia. to follow Jesus. Secara serius saya mau mengikut Yesus. Seriously, I Wah, want to puji follow Tuhan. Jesus. Praise Puji God. Tuhan. Dia percaya bukan kerana saya tahu. He believes not because of me. I know it. Sebab memang saya tak dapat menjawab semua soalan dia. Because I could not answer all his questions. Kadang-kadang kamu lupa teologi kamu, betul? Sometimes we forget the theology. Dia tanya saya tentang Trinitas, saya pun susah mau menjawab. He asked me about Trinity and I got a bit of problem to explain. Jawapan saya memang tidak memuaskan lah. My answer was not convincing. Tapi saya puji Tuhan, kuasa Roh bekerja. Amen. But I praise God. The Holy Spirit is working. Dia percaya Yesus disalibkan, itu yang paling penting. He believed that Christ crucified and Dan- that is the most important. Dan bukti kuasa Tuhan bekerja ialah And the ada evidence- pertobatan. And the evidence of the power of the Holy Spirit working in his life is repentance. Haleluya. Hallelujah. Jadi Tuhan tidak perlu kepandaian manusia untuk bekerja. So God doesn't need our wisdom to work. Maksudnya Tuhan boleh memakai sesiapa sahaja. God can use anybody Asalkan orang itu taat untuk memberitakan as long firman-Nya as the person is obedient to preach the gospel dengan betul, in the right way, dengan sedia ada. as it is. Kalau kamu seorang pandai kreatif, sekali lagi, no hate, buatlah apa yang kamu buat. Yeah, if you can go ahead and be creative. Ya, saya bukan menentang itu, tapi pikirlah I'm not against it, but think about it. dan jangan lupa And don't forget, mengajar firman Tuhan dengan taat. teach the word of God Firman Tuhan Yesus in disalibkan. faithfulness, in obedience Ya, of firman Christ crucified. Ya, firman Yesus disalibkan tidak boleh terlalu kreatif juga. Jesus crucified. It's something cannot be too creative. Mengajar firman Tuhan dengan taat sudah mencukupi. Amen. Untuk Faithfulness menyelamatkan. in preaching the gospel is Tu- sufficient. Tuhan tidak perlu kehebatan kami.
God does not need our cleverness. Untuk dia bekerja, dia hanya perlu kami taat. In order for Him to work, Biarlah terangnya paling terang. to be obedient. His light is the greatest light. Biarlah terangnya dalam firman Injilnya itu adalah terang yang orang fokus. The light of the gospel is where people should focus. Pasti ada orang yang akan reject. There will be people who would reject. Dia akan tolak They would reject Yesus Kristus disalibkan. that Jesus is crucified. Tapi pasti juga ada orang yang terima. But there will be people who would receive it. Walaupun orang yang intelek yang tinggi. Although they're highly educated. Tapi kalau dia percaya, dia Roh Kudus sudah bekerja. But when they believe, it's actually the Holy Spirit working. Amin. 1 Korintus saya akhiri dengan ini. Tetapi 1 bab Corinthians 1 27-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak bererti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang bererti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. I end with this, chapter 1, verses 27 to 29. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Tujuan kami, Our purpose, misilah orang kuat dalam iman kepada Yesus, bukan people kepada kami. would be strong in their faith. It's not because of us. Jadi untuk mencapai tujuan ini, In order for us to achieve this goal, beritakan Yesus disalibkan. preach the gospel of Jesus crucified. Hanya ini message yang boleh menyelamatkan, Only this message can save, bukan message yang lain. not any other message. Pastikan orang-orang kami faham Make sure the people understand berita Injil yang sederhana ini, the gospel message that is simple, kerana ia sudah mencukupi because it is enough untuk menyelamatkan. to save. Khotbahlah bagaimana menjadi pria sejati kalau mau. Preach creatively if you like. Khotbahlah tentang bagaimana menjadi seorang yang sukses kalau mau. Preach about how to become successful person if you wish. Itu cuma untuk menolong orang dalam dunia. That is only to help people in the world. Tapi kalau mau menyelamatkan nyawa orang itu, But if you want to save the life of the person, Injil yang bodoh itu mesti disampaikan. the foolish gospel must be preached. Tuhan telah memilih Injil yang bodoh untuk selamatkan. God has chosen this foolish gospel Kerana for salvation Tuhan mau buktikan because God wants to prove kebodohan Tuhan lebih berkuasa daripada kepandaian manusia. the foolishness of God to God is greater than human wisdom, Supaya kami tidak dapat bermegah. so that we cannot boast.